বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন নীতিন নবীন। মঙ্গলবার দিল্লিতে বিজেপি সদর দপ্তরে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নবীন। সেখানে বিশ্বের বৃহত্তম দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য নীতিন নবীনকে অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, অটলজি, আডবাণীজি এবং মুরলী মনোহর যোশীর নেতৃত্বে বিজেপি শূন্য থেকে শিখরে পৌঁছেছে। अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর গলায়। তার কথায় অমিত ভাইয়ের নেতৃত্বে কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা এসেছে বিজেপি। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে দলের সম্ভাবনা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মোদী। তার দাবি, পশ্চিমবঙ্গ এবং তেলেঙ্গানা বিজেপি জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে উঠে এসেছে। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है। अक्सर होता यह है कि लंबे कार्यकाल के बाद सरकारों के लिए टिके रहना मुश्किल होता है, लेकिन बीजेपी ने इस ट्रेंड को भी तोड़ दिया है। প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দলের আদর্শকে তুলে ধরেন। তার কথায় বিজেপি একটি পরিবার। এখানে শুধু সদস্য পদের থেকে সম্পর্কের গুরুত্ব বেশি। বিজেপি এমন একটি পরম্পরা যা পদ নিয়ে নয়, প্রক্রিয়া দিয়ে চলে। এখানে নেতৃত্ব বদলায় কিন্তু দিশা বদলায় না। एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं बदलते। नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। পাশাপাশি বিজেপি নির্বাচনী সাফল্যের কারণও ব্যাখ্যা করলেন এদিন প্রধানমন্ত্রী। তার দাবি, ক্ষমতাকে আমরা কখনো সুখ নয়, সেবার মাধ্যম হিসেবে দেখি। जनार्दन की सेवा ये हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। हमने सत्ता को सुख का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है। इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে দৃঢ়তার সঙ্গে তুলে ধরলেন বিজেপির আদর্শের কথা। পাশাপাশি বাংলার মানুষও যে এবার বিজেপি কি চাইছে সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর গলায়। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।